Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badana bada. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahammiyatur rafiqi, panika bangsa lebih penting kancah wal mu'ini ban senolongin fit tariqi ilallahi dalam jalan ke Allah. Pada fasal nerangaki penting kancah untuk at-tariqi ilallah. Kan melalui barin suhbatul fuqara, gampang berguru, ni keangkuin apa? Jalan menuju Allah. Ini dalam jalan menuju Allah ni perlu kancah. Perlu kancah semendukung. Di sambian jadilah kancah semendukung. Benar bareng nyari kancah juga saya mendukung daga at-tariqi ilallah. Ana bolana. Penting sekali kancah ni. Dari mana penting ah? Macam ribarin. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang ni ke tergantung. Ketemu apa? Kemarin tinggal terang oleh terangnya man. Karena kancah mereka mempengaruhi besar. Kadang orang tak bisa pengak serah. Orang tuana tak bisa pengak guru na mun diajak kancah na pas bi. Ahammiyatur rafiq. Suma lamma ka gara-gara dengan sambian. Nabi Musa nyon kancah ke Allah Ta'ala. Waj'al li waziran min ahli. Nabi Musa cinci bi Allah bakal lemparingi kancah. Sana syuddu adudaka bi akhika. Ini. Nabi Musa nyon kancah. Nabi Musa juga ni cinciin kancah. Nabi ni kah? Nabi Musa ni kah? Berteman saya menemani. Lebih muni aba-abaan. Suma alam maka kare-kare dengan sambian annahu dasun kuna kelakuan la buddala ka pani katakan ing punten kan di sambian fit tariqi lim jalan min rafiqin dari kancah. Wa rafiquka fit tariqi tining kanjana sambian dalam lorong al-muriduna panika banyak-banyak murid al-akhiduna banyak-banyak semontut anis syuyukhi dari banyak-banyak guru alladzina orang banyak ittasaltah sampung sambian bihim kelaban ladzina walladzina ban orang banyak akhadtah semontut sambian anhum dari alladzina haula'i rufaqa'uka tining ka muridun panika banyak-banyak kanjana sambian fit tariqi lorong. Fala buddha maka tak kening punten antara dari kau tu ngaraksa sambian hakul murafaqah tidak haka kancah. Menabi mereka adalah kancah maka bian kau tu ajaga cara kancah. Wa antaku maban kau tu jumeneng sambian biwajibiha kelaban wajib murafaqah hatta yasihah sampai salah kada sambian as-sayru panapa jalan wa yatahaqqaqa banyata la kada sambian al-khairu panapa kebagusan. Fakaifa takunu ma'al masyayikhi maka panika katipan apa pada sambian fakaifa maka katipan apa takunu pada sambian ma'al masyayikhi panika sarta banyak-banyak guru. La mun sakancaan dak rema carana hak kancah saling hormat mun ke guru na dak rema
Negarden. Wa kaifa aidan takunu ma'rufaqa'it tariq ban katiban apa hale pole takunu bada sambian ma'rufaqa'it tariq ban kasarta banyak-banyak napa kancah lorong min ikhwani kanyata banyak-banyak teretana sambian. La budda tak kening punten antara dari kotu ngeraksa sambian al hurmat ada kemuliaan lahum karena kapi masyayikh wa rufaqa. Fahum maka tining kapi awanu kapaneka banyak-banyak senolongi sambian fi sayri dalam jalan. Wahum tining kapi kuwatu kapaneka kekuatan sambian fi tahqiqil wijhati dalam anyata aki madep wa tasfiyati ban apeningaki anil ghairi dari selain. Alam tara pada oning sambian anna Allah ada sangkun Allah yaqulu panega debu besar Allah li sayyidina al-kalimi dak kuste kaul istaja al-kalim kalimullah sira Nabi Musa sanashuddu adudaka bi akhika bakal nguatake sengko adudaka dak lengan naban bi akhika kalaban taretan naban idza kana kalimur rahman tatkala bada pasira Nabi se'edebu ya Allah wa huwa tinin kalim an-nabiyyu panika nabi yushaddu panika kuataki aduduhu panapalengana kalim bil akhari kalaban selain mun nabi panika beda acara bantu orang lain roban makin teretana fa kaifa bisa irina ila Allah taala maka katiban apa kalaban banyak-banyak orang sa challenge Allah taala. Wala budda maka tak kening punten anta arifa dari kutu oning sambian zalika da karo idza kana kalimur rahman maksudnya ahammiyatar rafiq pentingah kancan ni. Jadi orang ini kepacat putus kancah tak bisa ke TV, tak bisa ke TV, iya kan? Kan bapak kita Nabi Adam bae gelisah lamba, darah mah gelisah makanya suarga seberang badah gelisah tenangkan parangi kancah robana ibu Hawa. Fa idza arafta dzalika maka tatkala oning sambian dzalika da roh mazkur mulai digama. Mungkin terakhir la budda antara al hurmata lahum ila akhirih. Maka carana fa'akim maka asyenenga kina sambian qaidatal futuwati da qaidana futuwah. Ini mungkin berkata baru futuwah. Napa futuwah? Sebagian makna loman. As-sakha wal karam. Mian bacaan innamal islamu quwwah wa jihadun wa futuwah wa nizamun wa ukhuwah. Ternyata kapi gerua makna dari futuwah karena futuwah ni kan mencakup dak kesedayan makarimul akhlak. Termasuk paling pokok adalah as-sakha wal karam, loman. Derma loman. Kancah ke kancana loman, derma loman. Mun perlu tolong ya tolong. Ni kancah sekancaannya. Dari kata futuwah ni gak boleh beda fata. Fata ni kenapa? Orang dengo. Anak muda ni kau tu dengan nikah. Anak muda ni kau beda napa saling tolong. Makanya beda pramuka kau untuk anak-anak ngode saling tolong. Napa. Futuwah. Jadi futuwah ni kan setong kaidah, setong kalema saya sebut-sebut dalam ilmu tasawuf juga. Ini futuwah. Pon. Kan makin belajar futuwah pon. Kenapa? Futuwah. Innamal islamu quwwah wa jihadun wa futuwah. Termasuk futuwah ni kan apa? Bengal. Nak ngode kutu bengal. Spirit sekocak spirit muda. Nika semangat. Nika futuwah ge. Wa kun ban pada sambian mutafattian pandai kase murah atau loman dari kata-kata futuwah kibur fil hissi wa fil makna yang dalam pangrasah katon ben dalam makna. Jadi dalam artinya sekancaan kecan segala fit tariqi ilallah termasuk kita dalam belajar
Dalam belajar dari awal sampai akhir pakun putus hanya mana Rafiq kan segala kancah. Kancah. Putus teman. Le teman ni kan sambian harus menjadi orang mutafatti. Orang seloman. Dari meloman. Fil hissi. Mun perlu bantuan tak usah pentah. Biar nolongin. Teng-teng dari adaan. Kereman. Brrrr. Tak usah soro. Kedua iba langsung. Ini ke fil his. Fil his. Ini kan nyaman nak ngode. Ini. Nak ngode ngabas kanjana. Berat letor. Oh ni nak ngode ni. Beni futuwah. Kengodaan. Fatan ni kan apa? Orang dengode. Futuwah. Masdar fatan. Simbol adalah apa? Loman. Loman. Wal makna. Berkanjan tak pada semangat. Oh semangat kan ben-bian. Neganya mana futuwah. Moranya. Berkanjan tak ngerti belajar. Oh boleh. Dah iya jadi. Ini ke futuwahnya. Loman. Faham? Ala haula'il ikhwani. Ingatasin ka arwah banyak-banyak tretan. Fa innahu sungguh kelakuan bi muhafadhatika. Kalaban ngaraksana sambian. Alat tafatti ingatasin loman. Tafatti ini ke dari kata-kata futuwah juga. Tafatta ya tafatta tafattian. Takla'u. Nukal sambian judhurul muqata'a tidak banyak-banyak asal patang pekak. Kalaban futuwah maka sambian mereka memelihara dari seanya mana per muqata'ah per apa? Perpekaan. Wal munaza'ati ban perpatuan. Wa tubaidu ban acawaki sambian asbab tashwishil masari dak banyak-banyak sebab napa tashwish ni kenapa aganggu al masari banyak-banyak kenangan challenge wal aishiban qawdian bainakum antara sambian kapi walidzalika ban karena ka arwa wa kun mutafattiyan qala da Abu Basar Nazim da lafaz وبالتفاتي على الإخوان جهود أبدا حسا ومعنا وطرفين عثارا وبالتفاتي على الإخوان جهود أبدا حسا ومعنا وغض الطرفين عثارا وبالتفتي ban kelaban loman ya giburu masyaallah paringi pembukaan kada tentang futuwah iki sebelum dapat ke bed futuwah iki وبالتفتي ban kelaban loman alal ikhwani ing atasen banyak-banyak tretan jut lampa sambian abadan dalam selanjang. Artinya sambian harus selalu tafatti, selalu menjadi loman. Hissan wa maknan pada ban segala yang dalam katon ban makna. Wa ghuddah bana metema kina sambian at-tarf ada peningal. In athara lamun terpelajar pasal bandul ikhwan. Ketimun bersih terpelajar cek habis. Artinya cek fokus daga kesalahan orang, cek fokus daga sebuah kesalahan. Ih, ada nggak buat kelero? Beni fokus semecah, beni fokus singang kisah, tapi fokus daga detail-detail masalah. Soalan Arab mak bisa daya, mak daya. Fudulnya, napa Fudul. Sebenarnya napa? Ki fokus ke perbaikan saus. Fokus ke solusi dan lain-lain. Jud bitafatti, lampa sambian bitafatti. Ini kemana kila bitafatti jud. Nanti mau balik jud bitafatti. Lampa sambian bitafatti keleban murah atau beloman. Bon. Jadi futuwah ni kan
Mana toleh sembian di babak ini lega saya mentol. Wal futuwatu asyababu. Pertama mana kengodaan. Kenapa kengodaan? Jiwa muda ini ke dalam ki kuat, sehat dan lain-lain. Wal quwwatu. Kan gelap berkelima innamal islamu quwwah wa jihadun wa futuwah wa nizamun wa ukhuwah. Ini kan bisa makna futuwah kapi. Kibrun apa? Asyabab wal quwwah was sakha'u wal karamu wa muru'atun. Nah muru'ah sifat kemanusiaan, sepak. Nah boleh wa najdatun, najdah ni kenapa? Syaja'ah ay syaja'ah. Wa nizamun aturan. Ini kan futuwah. Coba wal futuwatu tining futuwah. Oh kita mari hissan wa ma'nan oh mari. Wal futuwatu tining futuwah wa in jama'at sanajan ngompolaki futuwah ma'ani ya makarimil akhlaqi da banyak-banyak makna banyak-banyak jemul jana akhlak. Futuwah ni walaupun makna sangat lengkap, universal, tapi fa awwalu ma yuqsadu minha maka tining awal barang saya saja penapama dari futuwah fi alamil hissi ilm alam katon panikah ma barang panika barang yufadu seelo apaki penapama minan nailinya tanapa paring wal ifadati bana beri faida wal musaadati ban nolongin. Futuwah ni kaman secara zahir ni kah memberi beri faida nolongin jangan segala berkancan keberatan berak engkau aing di somor berak ila tolongin atau siapa yang tolong ini ke futuwah secara zahir sampai ada bagi futuwah ni ke an tansyagila bihaqqil akharin wa tansa wa tansa haqqa nafsik. Sibuk atau berlengan lain kangku nolong orang lain mengalaki kepentingan aban. Wa tajidu hadza fil inda tarbiyati auladiha. Ini bisa dilihat seorang ibu nalekana arabat anak. Tak mikir aban tibi. Aban makin lapar anak bajenggotu itu hari milih nyuapin potran ini ke futuwah sekadar tujukan wa fi alamil makna dan dalam alam makna ila alamul his. Wa fi alamil makna ma panika barang yakunu kadzalika sebada ma kadzalika panika ketika roma yufadu luapaki juga. Jadi futuwah ni kebenar sekadar nolong ini sekolah ni luapaki dari mana? Serius. Ni. Minal irsyad dinyatana apa yang kita tu ila jawahiril ma'ani dan banyak-banyak sesuatu banyak-banyak makna. Wa ila lataifid dalalati banda banyak-banyak belum apa los banyak-banyak petotu wa haqaiqil wijhati ban banyak-banyak hakikat madhab minar rabbi da ke pangeran subhanahu wa ta'ala. Maslakul futuwati panika maslak atau kenangan jalan futuwah. Wa maslakul futuwati tining maslakul futuwah huwa ki maslakul futuwah maslakul anbiya panika kelakuan kenangan jalan banyak-banyak nabi. Wa maslakus salihin ban kenangan jalan banyak-banyak orang soleh wal asfiya ban banyak-banyak pilihan. Bon. Para nabi nga nikah futuwa para nabi daga kaum bon mikir da kaum solehin juga fakadzalika maka akatika arwa maslakul futuwa yajibu alal muridin wajib ingatasen banyak-banyak muridin ayak tadu bana bagutu anut muridun bihim daga bi anbiya ila akhirih washtuhirah ban masyhur pada maslakul futuwah hatta bainal kuffar
sampai yang ternabinya orang kafir. Artinya orang kafir ni ngerteh cak men para nabi ni ka ongguna ngelakoni kebaikan ngak nikah. Lama zakaru semasa nyebut kapi kufar Sayyidina Ibrahim qalu ngucap kapi man fa'ala hadza bi alihatina tining siapa orang ngelakoni man hadza da ariyah bi alihatina ada banyak-banyak pangeran sengkok karena Nabi Ibrahim berhala nai rosakan setong. Qalu ngucap kapi sami'na ngiding kaula fatan da orang sedeng odah yadhkuruhum senyebut fatanhum da kapi alihah. Fatan ay fatan maksudnya fatan ko ay sahiba futuwatin seandi futuwah. Jadi fatan ni futuwah. Murah selama najan gila. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Yuqalu seqaca kilahu da fatan Ibrahim sapa Ibrahim. Bon. Laisal fata qala syair may yad'i bisalifati wa yaqulu kana abi wa kana jaddi. Semasyhur mbian mungkin sering mirang atau mungkin hafal laisal fata may yaqulu innal darama laisal fata may yaqulu kana abi innal fata may yaquluha anadha atau balik innal fata may yaquluha anadha laisal fata may yaqulu kana abi. Sekocak orang sedang nikah adalah benih orang sing ngocak bapak guru lambak baik, bapak guru lambak seneka-seneka. Sebenar dari mah abak tibi kotung seneka-seneka. Ni kan dengod rengodenya man. Rengoda seonggu kuan. Berdebu awaladin salihin yad'u lahu. Hati aba orang andi bapak-bapak si bagus manfaatnya kena bohtona. Tapi aba harus perlahan berusaha menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang soleh melena botoh andi orang tua bagus. Bener saya bunuh ulama engkau nambah kelakuan solat sunnah untuk paham? Beda orang soleh, solat sunnah tambah. Debu keputaran engkau ala ko ngare untuk pon laisal fata tada pasal orang sedang odeman panika orang yadda'i sengaku pasal aman bisalifati kelaban banyak-banyak sekelebat. Salaf kan ka ada, benih kelebat ka ada sini ke baik. Wa yaqulu ban ngucap man kana abi wa kana jaddi. Wa huwa lam ya'mal syai'an wa huwa tining fata panika ta'ala ko fata syai'an datang setang beningan nikah. Innal fata may yaqulu ana. Sungguh orang sedang ada panika orang sing ngucap man da galafal ana kaula. Kengain beni ana kangkui berbangga tapi ana kangkui semangat. Paham? Beni ana ni kan mun rasa-rasa mun kangkui angga tak lebur. Ana untuk semangat. Untuk ijtihad. Alamin wali qaulihim ing atasen ceuleun ada buna ulama lasna wa in ahbabuna karumat yauman alal ahbabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Sekeluan nabni sebudian tabni. Lasna tada kaula wa in ahbabuna karumat sanajan muljah pasir banyak-banyak ahsabuna banyak-banyak tedak kaula. Karumat tegese muljah ahsabuna yauman lam stongtina alal ahsabi nattakilu. Yang atas banyak-banyak tedak pasrah kaula. Nabni acidengaki kaula kama kanat awailuna kata oleh nabada pasir banyak-banyak awal kaula. Tabni panika acidengaki awail wa naf'alu ban ngelakoni kaula mithla ma fa'alu. Da umpamana pereng sing ngelakoni awail demah. Artinya kula walaupun tas atas kula ni orang bagus, kula tak ape koko dekah mereka. Tapi kula ngelakonin nyuntu mereka. Wajah sahibu himmatin ben teka pasal orang sandi himma liyakula sebagai ngocak sahibu himmah dak kalafal
wa naf'alu fawqa ma fa'alu. Gelakkan mithla ma fa'alu, makin fawqa ma fa'alu. Ya tasah, engkau tu lebihan bentang ring tuah. Engkau tu lebihan ben pendahulu sengkok yang dalam kebaikan semangat dah. Faminhum zalimun li nafsihi, maka ada setengah dari kapi tining orang yang zalim dah ben zalim. Minhum muqtasidun, ben ada setengah dari kapi tining orang yang sesedengan. Minhum sabiqun bil khairati biiznillah, ben ada setengah dari kapi tining orang yang saat ingin kelawan banyak-banyak kebagusan kelawan izin Allah. Futuwatu Sayyidina Ibrahim al-Khalili, panika murana Sayyidina Ibrahim al-Khalil. Tentang futuwah Nabi Ibrahim panika cukan sebagai contoh. Washtuhira bani masyhuraki Sayyiduna al-Khalilu pasada Sayyidina al-Khalil Ibrahim annahu sangkuna Ibrahim Abu Dhaifan panika Abu Dhaifan bapak tamoy. Nabi Ibrahim niki kocak bapak tamoy kan lebur dekat tamoy. Kadang sampai nyari tamoy tegar puluhan kilo, wakila belum puluh kilo. Nyari tamoy mana ada air kau tu bareng tamoy bareng orang. Tak ada air BTVN lebur ngormat tamoy. Mereng tebu kurang ini dari keadiman somber bahwa Nabi Ibrahim ni kesai menciptakan menu-menu ni dari lebur dah kata tamoy. Awal ada air cik menggu nasi benapa ting cekak yang nomi aing. Pak akhirnya diramu ke bayi kuai ke bayi andor segera nyaman. Nabi Ibrahim. Hatta gila sampai ada buaki pada lafaz innahu sangkun Nabi Ibrahim lam yakun yakuluh. Pada kata ber Nabi Ibrahim, pada kata Nabi Ibrahim wahdahu halakati bin Nabi Ibrahim qattu segala-gala. Sama sekali tak teman ter ketibi. Fala yakulu illa ma'a dhaifin, maka tak ter Nabi Ibrahim yang serta tamoy. Balagha bihil irtiqa fil futuwah annahu arada al-islam ala majusiyyin. Urusan futuwah ni urusan murah ni balagha dapat bihi kalaban Nabi Ibrahim al-irtiqa pada paongke fil futuwati dalam murah. Annahu sangkun Nabi Ibrahim arada pada matabar Ibrahim Nabi Ibrahim al-Islam ada ke Islam ala majusiyyin ing atas orang majusi wa qafa semanceng majusi ala babihi ing atas labang Nabi Ibrahim liyut'imahu untuk supaya apa yang deer Nabi Ibrahim dak majusi. Ternyata Nabi Ibrahim tak kesokan karena si majusi tak ndak nurut agama Islam. Fa'aba maka cekah Nabi Ibrahim fadhahabal majusiyu maka mangkat pasir majusi. Jadi bila orang majusi nyepa apoi ceng manceng ibang labang Nabi Ibrahim untuk supaya ya cek ada Nabi Ibrahim menjelaskan agama Islam orang kelak tak ndak Nabi Ibrahim kita apa yang ter secara peninggal mata ni ke dari Nabi Ibrahim napa tanyang daga agama mana mangkat ring majusi taring Allah Taala wahyu ke Nabi Ibrahim mai tolak tang kebula jadi untuk makan pagi matur Nabi Ibrahim kusteh abdi nama tabar agama Islam ternyata tamu ya tak anda gibi abdi tak beri ter kanjeng Nabi Allah Taala debu sengkok jadi pangeran nah engkau benar ya beri rezeki dekat majusi jadi ya mulai kini padahal jadi kafir ke sengkok ban mak cerai Nabi Ibrahim pada bula haula wala quwata illa billah acenci sehari ya sehari pasar sampai temu itikanin ban Nabi Ibrahim jawab majusi tak ada yang tenggulas ternya habis ke panjenengan ke tak beri ter Pak Nabi Ibrahim ada bani sini ke kulai panglo ban pangeran kaula abu pangeran panjenengan manglo polan gula tak beri ter padahal gula kafir langsung Islam. Ini fa'awahallahu maka wahyu besar Allah ilahi dengan Nabi Ibrahim lima karena apa radat tanolak ban abdi dak kebula sengkok fi ghada'i hadzal yaumi dalam ta'ran laku ariyatina qala matur Nabi Ibrahim ya rabbi aradtu matabar abtina alaihi ingatasen abad atau majusi gila al-Islam ada Islam fa'aba maka keceka pasal majusi qala ada besar Allah subhanahu wa ta'ala
ana rabbuhu tining sengko ada pangeran majusi wa arzuquhu ban abri rizki sengko ada majusi kulla yaumin lam saban tina mundu khalaqtuhu mulai atatiaki sengko ada majusi waqad kafara bi ban ku kafar majusi da sengko wa anta tining ban bakhil ta ada cerai ban alaihi ing atasen majusi bihi kalaban gada makan pagi ini. Faqala maka matur Nabi Ibrahim la haula wala quwwata illa billah ya rabbi sa'adhhabu bakal mangkat abtina wa abhathu banite nyare abtinanhu dari majusi ampun fa kharaja maka keluar Nabi Ibrahim ya bahathu halai nyare Nabi Ibrahim anhu dari majusi fisuqil lempasar hatta laqiyahu sampai apangki Nabi Ibrahim dak majusi wa da'ahu banati kanan Nabi Ibrahim dak majusi lil ghada'i kana da'ran lakuh. Faqala maka matur majusi alam ati panapata takka kaula ila indika da setiin ajunan da ajunan wa qad radattani banungkun kunola ajunan da abtina faqala Ibrahim maka ada bahasa Nabi Ibrahim atabani fika rabbi manglo da kaula dalam atau sebab sambian rabbi pasal pangeran kaula qala matur majusi rabbuka yu'atibuka fiyya pertanyaan tining pangeran ajunan panika manglo rabbuka da kaajunan fiyya karena kaula qala na'am tabu Nabi Ibrahim engki famadda yadahu maka melancang pasira majusi yadahu da tanang majusi wa aslama ban masuk Islam pasira majusi wa syahida banyak sa'an majusi alla ilaha illallah wa syahida banyak sa'an majusi annahu da sangkun Nabi Ibrahim panika Rasulullah wa hasuna ban bagus islamuhu panapa Islam majusi. Undur mikir sambian wa ta'ammal ban ngangan sambian makna atabahu rabbuhu fihi deka makna lafaz atabahu manglo deka Nabi Ibrahim rabbuhu pasal pangeran Nabi Ibrahim fihi sebab majusi ay aballahu tegas tak kesokan pasal Allah lil khalil dak Nabi dak kekasih Ibrahim ay yaqbid rizqahu dak kudu merekam Nabi Ibrahim dak rezeki majusi. Jadi Allah Ta'ala tak kesokan rizki saya mesti naikkan di majusi gila tak tersalurkan. Waqad tayassara lahu ijra'ur rizki ala yadihi. Banangku angku gampang lahu dak Nabi Ibrahim. Panapa acara nak rizki yang ada sentah dengan majusi. Artinya bada cik saya perangakin hatta yanalahu thawabu. Jadi Allah Ta'ala tak kesokan cik sampai Nabi Ibrahim merekam hatta yanalahu sampai ngoleh dak Nabi Ibrahim as-sawabu panapa kenciram minallahi dari Allah. Fama hadhil futuwatu maka panika panapa tining panika futuwah. Murah model napa nika luar biasa. Kana pada Nabi Ibrahim ummatan wahidatan panika umat sesetong. Pada ayat inna Ibrahim kana ummatan wahidah pada alif ni. Surat An-Nahl ayat 120. Tilka tining ka arwa hadhil futuwatul makna panika murah ini dalam makna wa kana ya'ridu alaihimul islam ban bar Nabi Ibrahim panika matabar Nabi Ibrahim ngatasen kaum al-islam ada Islam wa yashrahu lahum banerangakin Nabi Ibrahim karena kapi kaum wa yubayyinu lahum banerangakin Nabi Ibrahim dak kapi kaum wa yaqulu lahum banatabu Nabi Ibrahim dak kapi kaum afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum apa maka nyempa ban kapi dari lain Allah dak perang seta manfaatin ma dak ban kapi dak katong setong ban ta madaratin ma dak ban kapi uffil lakum his lakum ikan di ban kapi walima ban ikan di perang ta'buduna senyempa ban kapi dak ma min dunillah fa abau maka cekka kapi kaum fakana maka pada sir Nabi Ibrahim ummatan ban ka ummat wahdahu halakati bin Nabi Ibrahim. Qummatul futuwati tining lebih tengkin futuwah murah li khatamil anbiya ipanik gandi ucapan atau pungkas banyak-banyak nabi wa imamil mursalin ben imam para utusan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan puncak daripada futuwah murah. Kanjeng Nabi jangan segala futuwah apa? Mikir yang lain, tegar kadang tak pati mikir ke abad tibi.
Kanjeng Nabi lah adalah orang yang lapar. Ahli dalam kanjeng Nabi lah yang lapar. Justru apa areng daga manusia. Walakinil kummatu bandata penatining sepaling tengki fil futuwati dalam nabah. Nabah futuwa murah li nabiyil ummati panikakan di nabi umat. Walakinil kummah fil futuwah li nabiyil ummah. Fa futuwatuhu dalam kanjeng Nabi benikun karongaki puru saus modelah. Fafutuwatuhu maka tining kemurahan kanjeng Nabi fi alamil arwahi panikanya dalam alam banyak roh. Mulaki lamba alamul arwah. Qabla ayyi antu jadal ashbahu sebelum kau tu temu apa banyak ashbah ni kan ki pattern. Napa? Pattern. Sebelum kita ada orang ki roh nama lolo alam roh lamba kita ada orang ada jasad dari lamba periksa Nabi Allah alastu bi rabbikum kanjeng Nabi kada saya jawab bala kemudian orang yang jawab kapi bala di kanjeng Nabi mau langin daka umat daka roh mau lagi cuma lamba kanjeng Nabi saya jawab kada bala. Hina khatabahumur rabbu mangsana atabuin daka arwah penapa pasira pangeran falam ya'rif ahadun ayyujiba maka ta oning pasira orang stong daka tu ajawab pasira falam ya'rif ahadun maka ta oning pasira orang stong ayyujiba daka tu ajawab pasira ahad fa'allamahum maka mulang Nabi daga fi arwah. Wa huwa tiring ladzi kanjeng Nabi alladzi panika zat panika orang qala sa'tabu ladzi daga bala inki faqalu maka tabu arwah bala inki. Fasajada imamuhum maka sujud pasir imam arwah. Fasajadu maka sujud ka fi arwah. Fasaqa maka nginomin pasal kanjeng Nabi al arwah ada banyak roh kullaha satajana arwah makna al muamalati ma'al fatah da maknana apang kebayan serta zat sepengat muka subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan boleh ma hadhil futuwatu murah macam napa boleh ni kah cerengki cuman roh lamba wa ma panika panapa hadhil futuwatu tining panika murah falahul minnah walahul futuwah ala kulli ruh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka panika eka aku kanjeng Nabi tining paparing ban panika eka aku kanjeng Nabi tining mura ala kulli ruhin ing ada saben ruh sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qabli alamil ashbah sebelum alam banyak jasad atau batin sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Thumma ja'a maka gara-gara teka pasal kanjeng Nabi ila alamil hissi dekat alam katon. Fakana maka pada pasal kanjeng Nabi askhan nasi panika lebih lamban manusia. Menengah ini kasi diterapkan in dalam napajan segala at-tariq ila Allah, in dalam perjalanan menuju Allah Taala futuwah ni maka bakal indah oleh perjalanan gila. Ini sekancaan bahnan murah. Wa kana alladhi yaju'u ban bada pasira kanjeng Nabi alladhi panika orang yaju'u lapar pasira alladhi wa yaju'u ban lapar ahlu baitihi pasira ahli dalam kanjeng Nabi. Wa yu'tin nasa ban pareng kanjeng Nabi da manusawayan saban lopan Nabi haqqa nafsihi da haqqa ban Nabi. Wa yaqulu ban tabu Nabi law dzakkartumuni lamun maingat sambian da kau la taraktu ma tuftiruna alaihi. Maka kita tinggal kau lada perang semuka sambian kapi ngata sema waqad anfaqal ulufa banangku ngonaki kanjeng Nabi da banyak ibu sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabi. Wajibul muridi dari cerita sekesebut gila sepanjang lebar maksudnya apa kesimpulannya hikmahnya pelajarnya maka tining wajib orang se murid ayyaku napa ne kutuba ada murid muktadian panika se anut
Maksudnya seorang murid kutu atorok kutu nyonto. Wabihadzal hadi muhtadiyan ban galawan panik betotu panik singalak betotu. Liyatafatta karena supaya murah ashabu pasal banyak-banyak sahabat Nabi. Wa awanuhu ban banyak-banyak senolongi Nabi. Wa ikhwanuhu ban banyak-banyak napa ternyata kanjeng Nabi fit tariqi lorong. Ya dalam kanjeng Nabi ni kesehari-harinya ya tafaqqaduhum nyareh pasal kanjeng Nabi. Asal mana kehilangan. Orang kehilangan dari menyare kan. Ya tafaqqadu nyareh. Gamma fulan, gamma fulan, gamma fulan. Pada setengah orang temu sebung umur. Temu sebung umur orang biasa. Jangan orang sekurang biasa. Tukang sabun masjid. Kanjeng Nabi manglo kamma mata le bele. Rabu kanjeng Nabi. Rabu orang sesubung setelah beberapa hari. Yatafaqaduhum yanzuru hajatihim. Ngolati kanjeng Nabi dia banyak-banyak hajat tapi ashab yuasihim nolongi kanjeng Nabi dan ashab bima yastati'u kelawan perang sekelar kanjeng Nabi dan yusaiduhum bima yastati'u nolongi Nabi dan ashab dalam perang sekelar Nabi dan yauduhum fi maradihim nyapot Nabi dan ashab dalam sakian kepi ashab yuawinuhum fi nawaibihim nolongi Nabi dan ashab dalam banyak-banyak musibah ashab. Ini kajian segala wabit tafatti alal ikhwani jud abadan hissan wa ma'nan wa ghuddat tarfa'in atharah min simatil futuwati. Ini ke terakhir wa ghuddat tarfa'in segala terakhir bed maksudnya wabit tafatti alal ikhwani jud abadan hisan wa ma'nan wa ghuddat tarfa'in. Termasuk ghuddat tarfa'in athara, termasuk bagian dari tafatti adalah metemun pada sebuah kata pelajaran dan segala tak fokus dan detail kata pelajaran. Okay. Min sifatil futuwati pandai setengah dari banyak sifat futuwah. Ghaddu tarfi tining amat temaki peninggal anil athara tidak dari banyak kata pelajaran. Min jumlati tafatti ban pandai setengah dari jumlana murah wal futuwati ma tining pereng ja setaka apa ma fi qawlihi in dalam ribun kinazim wa ghaddu tarfa in athara fa kama arsyadakah. Maka akati olena ampon notuaki kinazim dak sambian ila alla tashhadal aiba illa fika angin dak kutu tak ni ngalen sambian dak celah angin dalam sambian jan beri dalam makapi wala taral aiba illa fika mu'taqidan aiban bada bayinan lakinnahu tatara faghaddu tarfi maka tidak matemaki peninggal anil athara tidak banyak kata pelajaran minal futuwati panik setengah dari futuwah. Semakin kala kanjeng Nabi makin sahabat ingat apa sahabat model futuwah. Futuwatul sifatul futuwati panik banyak sifat futuwah fi ashabi Rasulillah dalam banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad marra Ibnu Mas'udin radhiyallahu an ala qaumin ing atasin setong kaum. Lebat Ibnu Mas'ud apang ki kaum yal'abuna sa'amain kapi kaum. Wa yatakallamuna ban caca kapi kaum. Bi kalamin sayyi'in kalaban oca secuba. Fasa'alahu maka matur Ibnu Mas'ud ahaduhum pasar setengah kaum. Ma yaquluna lakah dak penapa ada bu kaum dak ajunan. Penapa Ibnu Mas'ud saya kedebu? Kenapa tak ngiding gula? Nah, ini yang mana ghaddu tarfi. Mengata-ngatai ida Ibnu Mas'ud orang lain ngiding mungkin kimireng beliau reng mata merah. Kenapa? Tak. Faqala lam asma maka ada Ibnu Mas'ud tak ngiding gaul. Ya radan minhu
karena mengo dari Ibnu Mas'ud amma daripada yang yaquluna ada buka Ibnu Mas'ud serah kaum. Faqalu maka ada buka kaum qad karumah ongko muljah Ibnu Mas'udin basir Ibnu Mas'ud. Maqad masyaban ongko acilan Ibnu Mas'ud marratan dalam setengah dan lesu di pasar. Wa ma'ahu darahimu ban panika setengah ban panika sarti Ibnu Mas'ud ini punya dirham. Rabataha napa rabataha. Na lain Ibnu Mas'ud hadaka darahim fi albati imamatihi. Yang dalam konjerah atau koncoan surbanah Ibnu Mas'ud. Di sekali tempo miasa ke pasar, bangah sabak dengan surbanah. Wajah aban takka Ibnu Mas'ud yashtari halai bangin Ibnu Mas'ud. Fatahawara maka Abu Dhabu percakapan Ibnu Mas'ud ma'al ba'i serta saya jual. Watabaya'aban patang jual beli Ibnu Mas'ud. Transaksi. Ampun, teti kan karya tidak remah, sema jarah. Thumma akhadha maka gara-gara ngantang Ibnu Mas'ud ya hullul imamata panika nukal Ibnu Mas'ud ke surban, kangkui montut. Ya mengkumbian sebagama. Gulungna sarong. Kencaknya ban besen nang gulungna sarong, kencang hilang jan. Benejaan. Tak kira sekul. Tak temu. Falam yajid darahim nanti buka surbanah tak ada berarti keker berarti mon falam yajid darahim maka tak nemu Ibnu Mas'ud dah banyak dirham. Panik Ibnu Mas'ud harusnya derma panik ablenca bajan majar kela engak sebaganto hilang. Wakat surikot banungkuang kue kecok pada darahim minhu dari Ibnu Mas'ud. Falamma sya'ara maka sebangsana pangrasaman basira orang hawalaihi seereng-ereng Ibnu Mas'ud bi anna hunaka galaban sangkuna paneke ilm ka rokenangan man saraka alaihi darahimah basira orang sing ecok man ing atasen Ibnu Mas'ud banyak dirham akhadha yaqulu maka ngantang Ibnu Mas'ud bani maka ngantang basira man hawalaihi yaqulu panika ada basira man hawalaihi dak lafaz man panika basira hadzal ladzi tining panika orang ya'khudhu simun ladzi ala sahibi Rasulillah ing atasen sahabat Rasulillah orang bahanan saya rasa ngala bang Ibnu Mas'ud nikah faqala la kata Ibnu Mas'ud la punten tak kehilangan gulai nikah nikah futuwah dari seorang sahabat jelas-jelas kehilangan bentang aku punten kula tak kehilangan apa fasakkatahu maka manangenang saya tasdid kaf lagi fasakkatahu maka manangenang basir Ibnu Mas'ud hu dagaman hawalai. Coba saya paling antik ni keduanya. Dari kira-kira. Ya Allah, menabi orang saya montut keng perpaan kekurangan, nyoana paringi berkat. Waduh, mentepan korang nyoan paringin keberkatan. Tapi mungkin pok nompok dari doa kira-kira. Nyon jauh berkat. Ban dari Ibnu Mas'ud doa. Mon orang kile benih keng kekurangan ampun bedah keng kerokun lebur long pok nompok artah jadikanlah sengicok din abdi naka alintoh sebagai akhir kemaksiatan orang tersebut. Maupun kullu doa. Allahumma ya Allah ingkar lawan bedah pasira orang akhadaha panika ngala orang hada darahim an hajatin dari hajat wa faqatin ban fakir mungkin cek lakar buta Gusti fabarik maka muka berkaten ajunan lahu daga orang fiha lam darahim wa ana qad tayyabtu biha nafsi abtina pun sangat merelakan tining abtina panika aku mapuakus abtina biha galaban darahim nafsi daga abtin wa in kana mustakthiran akhadaha Merlamun pada pasir orang hale membanyak panika ngala orang hada ka darahim bataran tor. Kenapa bataran ni? Bunga lacot atau nolak kebenarannya ni. Faj'alha maka muka tatiaki ajunan hada ka darahim
akhira maksiatin da akhira maksiat lahu ikan di orang. Hadza Ibnu Mas'udin. Tining paniki Ibnu Mas'ud paniki Ibnu Mas'ud. Niki Ibnu Mas'ud sosok Ibnu Mas'ud. Didikna serah, didikna Kanjeng Nabi. Mencetak Ibnu Mas'ud sebagai orang sendi futuwah. Mencetak sahabat sebagai orang seandi futuwah. Menjadikan sahabat sebagai fitian yang baik. Saking benih didikna Kanjeng Nabi mungkin beda ceritanya. Tapi itulah tarbiyah nabawiyah, tarbiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mereka ke wajah yang sangat indah menikah ban tujuan si bagus gila. Wa hadhihi tini panika tarbiyatu Muhammadin panika didikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu mengeluarkan Kanjeng Nabi dan sahabat fityanan halai banyak-banyak orang sedang udah orang menjadi pemuda baik tahaqqaqat fihim sifatul futuwah ini ya. Fityan sefutuwah ungguan. Senyata dalam fityan pada banyak-banyak sifat futuwah. Laula tarbiyatun nabawiyyatuh lamun tada tining tarbiyah nabawiyah panika maujudah allati ja'atuhum satakalatihum dagapi sahabat lakana sya'nuhum akharah maka yaktiba ada pendapat yang kena sahabat panika lain fakullama ya'lamu fakulluna maka tining stajana kaula ya'lamu panika oning kulluna ma ada barangkana sebada kelakuan yaf'aluhu panika ngelakoni da ma pasira ammatul arabi orang Arab ni kan di hamiyah di apa keangkuhan hamiyatal jahiliyatil ula di keangkuhan. Tapi capok tarbiyah na Kanjeng Nabi berubah menjadi nganika apa lakin hadhihi tetapi nanti ini panika tarbiyah yang ki hadhihi at-tarbiyatun nabawiyatu panika tarbiyah nabawiyah tarbiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raddahum abal yakina bihum dagapi sahabat ila hadhihi surah tidak panika ropah wa hadhihi al-mathabati ban panika kenangan beli. إذا كنت في أمر